वेलकम बैक। ईरान में इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं वो आज से नहीं, नवंबर 1979 से उनके डांडे जाके मिलते हैं, यानी 46 बरस से नाफिज हैं और वक्त के साथ साथ इनमें कमी नहीं हुई, इजाफ़ा ही होता चला गया। कभी दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में, तो कभी जौहरी हथियार रखने के इल्ज़ाम में, और कभी इलाक़ाई जो तोसी पसंदी है उसको रोकने के बहाने। रफ्ता रफ्ता इन पाबंदियों का असर पड़ा ईरानियों पे। ऐसा नहीं था कि आज पाबंदियाँ लगी तो कल से सोसाइटी जो है वो ढह गई, लेकिन अब उसके असरात ज़ाहिर 46 ईयर्स बहुत होते हैं किसी भी कौम पे अगर मुस्तकिल पाबंदियाँ लग जाएं। उसकी मिसाल ये है कि 2012 में फ़ीकस जो जीडीपी थी या कौमी पैदावार थी वो $8,000 थी, आज फ़ीकस $5,000 है। 2018 में अमरीकी पाबंदियाँ दोबारा नाफिज हुई। ट्रंप ने कहा 2015 का मैं माहिदा नहीं मानता। जौहरी हथियारों पे जो हुआ था, जो 18 में पाबंदियाँ हुई वो इंतहाई सख्त थी। उसके नफाज से जो ईरानी तेल है उसकी बरामद 60 से 80% तक घट गई। कहा 2011 में 22 लाख बैरल रोज़ाना की एक्सपोर्ट होती थी और कहा 2020 में वो सिर्फ 4 लाख बैरल रोज़ाना रह गई। वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है उसके मुताबिक गुज़िश्ता जनवरी में, यानी जनवरी 2025 में $1 के 7 लाख ईरानी रियाल मिल रहे थे। आज डॉलर की कीमत 14.5 लाख ईरानी रियाल के बराबर है, यानी 100% से ज़्यादा डिवैल्यूएशन जो है आप देख सकते हैं। और ज़ाहिर है कि पाबंदियाँ हैं तो ईरान को उतने डॉलर भी नहीं मिल सकते जितनी की ज़रूरत होती है। चुनाचे चीन से उसकी जो करेंसी है युआन, उसमें तिजारत होती है, भारत से रुपए में होती है, पाकिस्तान से भी ज़ाहिर गालिबन रुपए में ही होती है, और कई ममालिक से बार्टर सिस्टम या थर्ड पार्टी के ज़रिए तिजारत होती है। इसी तरह जो इम्पोर्ट है वो भी नहीं हो सकती पाबंदियों के सबब, तो उसमें भी थर्ड पार्टी या दलाल या जो स्मगलर हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। तो ज़ाहिर है कि जो चीज़ें ईरान में आती हैं, मामूली चीज़ें भी, वो कई गुना महंगी पड़ती हैं आम शहरी को, और उसके लिए भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मसलन फ्रंट कंपनियां बनानी पड़ती हैं, तेल को ले जाने के लिए जो शैडो फ्लीट्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, उनके साथ जतन करना पड़ता है। पाबंदियों का असर देखें, आपके जो हवाई जहाज़ हैं यानी ईरानियन एयरलाइन है, उसके लिए फाजिलपुर से 1979 के बाद से उसे नहीं मिले, तो वही कैनिबलाइजेशन के ज़रिए जो हैं वो जहाज़ पुराने जो हैं उनको वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे अरसे में फ़ज़ाई हादसात में 2000 से ज़ायद मुसाफिर हलाक हो चुके हैं। इतनी सेफ़ है ईरानियन एयरलाइन। अच्छा, पाबंदियों के सबब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ब्लैक मार्केटिंग के सबब ज़ाहिर है करप्शन भी बढ़ेगी। पाबंदियों के सबब मिडिल क्लास पे बहुत असर पड़ेगा। वो अब तक 28% तक सुकड़ चुकी है और ये सिलसिला 2012 से शुरू हुआ था। अच्छा, जो इन्फ्लेशन है या इफराती ज़र, उस जो सबसे ज़्यादा मारता है वो लगी बदी जिसकी तनख्वाह हो या जिसकी दिहाड़ी हो या उजरत हो, उसे मारता है। उसकी परचेजिंग पावर की जो है कमर है वो टूट जाती है। तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 50% है, और जो फूड इन्फ्लेशन है यानी खुराक की कीमत है वो 2024 के मुकाबले में 72% ज़्यादा है। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि लोग खुराक कम इस्तेमाल करते हैं, तो औसत उम्र भी जो है 1.5 से 2 साल के दरमियान कम हो चुकी है। दवाएं जो एसेंशियल ड्रग्स हैं 300% तक महंगी हैं। वजह मैंने आपको बता दी कि स्मगल होके आती हैं, दलालों के ज़रिए आती हैं, तो ज़ाहिर है महंगी तो होंगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि तेल की इकोनॉमी है, उसकी जो क्वालिटी है ऑयल की वो भी ज़ाहिर है कि वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी तो आ नहीं सकती, इसलिए कि पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और ये जो पोल्यूशन है इसका टारगेट भी बूढ़े और बच्चे होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ईरान को चारों तरफ से बिल्कुल उसका गला घुटा हुआ है। आज भी ईरान से 100 से ज़ायद ममालिक तिजारत करते हैं, और उसकी जो सालाना तिजारत है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 50 अरब डॉलर से ज़ायद है। सबसे बड़ा जो इक़्तिसादी साझेदार है ईरान का वो चाइना है, जिसे ईरान $14 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है,
اور اس میں ظاہر ہے کہ پیٹرول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ عراق ایران سے $10.5 ارب کی اشیاء خریدتا ہے، ترکی اور امارات $7.7 ارب کی، افغانستان $2.5 ارب اور پاکستان $2.4 ارب کی چیزیں اس نے پچھلے سال خریدی ہیں، یعنی تجارت میں چھٹا نمبر ہے ایران کے ساتھ، اور بھارت کا 7واں نمبر ہے $1.7 ارب، 8واں نمبر ہے۔ جبکہ ایران باہر سے جو منگواتا ہے سب سے زیادہ 33% وہ خوراکی اشیاء ہوتی ہے کہ جس سے پیٹ بھرے، چاول ہیں اور جو دیگر اشیاء ہیں وہ منگواتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے زرار صاحب جی کہ سونا، ایران نے پچھلے 2 سال میں $12 ارب کا سونا خریدا ہے۔ اب کیوں خریدا ہے اس کا مجھے کوئی کلو نہیں ملا، لیکن یہ ہوا۔ میک سینس، ہاں اکنامکلی میک سینس، کیونکہ یہ ایک سٹیبل کیا کہتے ہیں نا ڈپازٹ ہے آپ کی ویلتھ کا۔ ہاں ڈالر تو ہے نہیں، ڈالر ہے نہیں تو پھر آپ کے پاس یہی ہوگا، اور یہ پھر ایک ہارڈ چیز ہے نا، اس کو آپ اگر انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے کٹ بھی جائیں سونا تو سونا ہی ہے نا۔ تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری، اب مسئلہ یہ ہے جو آپ نے بات کی نا یہ ہوائی جہاز اور ایئر کرافٹ کی جو پرزوں کی، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کے جو پچھلے صدر تھے، ہاں وہ ہیلی کاپٹر میں کریش ہوئے تھے۔ اب وہ سیبوٹاج تھا یا نہیں تھا، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک پرانا امریکن اپیچی ہیلی کاپٹر تھا، جہاں تک نہیں بیل کا تھا یا ایسے کچھ تھا، بیل تھا یا بلیک ہاک تھا، بیل تھا، لیکن وہ بھی کئی دہائیوں پرانا ایک ہیلی کاپٹر تھا، اور اس میں بھی وہی مسئلہ تھا نا کہ یہاں سے پرزہ نکال کے وہاں لگا دیا، یہ کر دیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اب آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ ایران کی جو میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ کون ہیں، اور بالکل آپ کی بات درست ہے۔ 80% جو ایران کا تیل ہے وہ چین خریدتا ہے۔ آپ نے ان کی ایکسپورٹس کی بات کی، کل جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً 40 بلین پر ہے، یہ میں 2025 کی بات کر رہا ہوں۔ ترکی اور ایران کا بھی اپنے ذکر کیا ہے، وہ تقریباً 6 بلین ہے، ہم بھی اس میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ایک تو روایتی جو ہتھیار رہا ہے اکنامک ویپن جو امریکہ کے اکنامک ہٹ مین استعمال کرتے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں سینکشنز۔ امریکہ کو سینکشنز کا بڑا شوق ہے۔ 1970 سے اب تک جتنے بھی ممالک پہ امریکہ اور ویسٹ نے سینکشن لگائی ہیں، اس میں جو لوگ ڈائریکٹ سینکشنز کی وجہ سے مرے ہیں ان کی تعداد ہے 3.80 کروڑ۔ دیکھو اٹ از اے ویپن آف وار، اٹ از اے ویپن آف وار، کہ آپ بالکل اپنے گھٹنوں پر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور یوں ہاتھ جوڑیں کہ یار ہمیں معاف کر دیں، آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے۔ لیکن ٹرمپ انتظامیہ، ٹرمپ کو ایک اور شوق ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے ٹیرفز کا۔ تو جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کر رہا ہے، ان کے ایکسپورٹس ٹو دا یو ایس پر ایک اضافی 25% کا ٹیرف 100 سے زیادہ ملک ہیں، 100 سے زیادہ ملک ہیں۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 19% کے ٹیرفز ہیں، تو اگر یہ لاگو ہوتا ہے تو چائنا پہ 31%، چائنا پہ 31% ہیں، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ لیکن ریئلسٹکلی آن دا گراؤنڈ پاکستان کو کتنا خطرہ ہے، پاکستان کی معیشت کو ہمارے پر کیا اثر پڑے گا اگر یہ ٹیرفز لاگو ہوتے ہیں؟ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کریں۔